Qur'an ko belam ta faaga bum ninga ya soban zisr la zisr bum ning soban faaga halti asan yira nan cin to atara waqt wa ya sabab lubatum so ma fanjili to panela ella ayela la to gunsu dina por masa tiwaya nun soba ya teso niwa ton lihlamba zama ya wanyo ning be por relwa yob sob mo sawe na'am benwa qari'uhu la yakunu abadan min ahli ash-shaqawati bal min ahli as-sa'ada qur'ana karam daba qur'ana tumni lulu qur'ana qari'uhu la yakunu abadan min ahli ash-shaqawati bal min ahli as-sa'ada Qur'an zama ned palik da bi mu ko Qur'an yuzubene di gadi gom kan ngaso ned palik da bi mu ko Qur'an yuzubene di dunika woto la harme woto bala wa sahab sapo sahaba ni ya ibn Abbas radiyallahu anhu atara gom na yito takaffala Allah tisoba min ndogola minga soba min dogola min tia watile tia yin dogola min liman qara alqur'ana nini do nit fajil qaram qur'ana thumma ittaba'ahu la saqa qur'ana aw zisana wa amila bima fihi la tum nibunninga bi alqur'ana poa alla yadhilla fi dunya wala yashqa fi al-akhirati soban dogola min yelkan ti nebni sin qarmo qur'an labtum ni qur'an po ni qur'ana bamba soban dogola minga takana yimenam da neda we neda kon yimenam da duni po zuka akana yuzube ne de la hadari ibn Abbas ko yela wut la bahna yel ni ko e sidra dan qarb aya suratu ta faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa yinkiti baramba yon suno qoyer baat fo kin subiga qur'ana rulus gizi qur'ana qaram bokkan to qaram ne to rulus amen sa mamna be rutu da fanim te kwamba obzo nan kiti alhal fo yita kan bi so to qur'ana karim bi shi la zo da men yari halam budu dan bahadi la qur'ana be ne ngwa qur'an pa turin chimoyi qur'ana be ne vesagar po ayuma sanze kan paaba Qur'ana nan le ban vira wa sotir razu ya soba min dola min ni kan ti yeme bala musulmana kaze wa biya anan talbum ni pami wa aya nyaara alul Qur'an pami Qur'ana zina nan wa bo ntele on be saka poga man sum ninga hal ti ne ba min le ba man sallallahu ti ke Qur'ana kan bi alul Qur'an la woto kan jenta ku go fe toto kan jenta ku le vu toto kan jenta woto wa yel bon woto ta image min ni kam Qur'ana la taliti son Qur'an an benengo anda on budra de nyuk sanzina de bon wato soluzu ba ti Qur'an la kan basa ta yima fasi bala Qur'an san ke tan benengi akato pa moy Qur'an pa chir moy Qur'an an benengo le bon watam sama mitini da panan le bon wa ba ti Qur'an fa na yisa nengi so ila takano alhammi ngu na nyohodo Qur'an ka biziga tiamenangi sandik sura bala Qur'ana bene Qur'ana barak ni kitam talib wa sura zu ko panela idan rela ndatun wuli Qur'ana sama bam panib de si zubedram bala zubedia yela nuni ngbe te zubed patumude asan bebe bala zubed likra sorun lo yela numbe albis vim pora ti yela nu kinsa o santaba o pay zubeed rammi ayemra la Qur'an o pane musa idan wala sanan sodri pipiyel ninga zubeed panarda al اللهم ارحم امهاتنا اذن رلا مروقه سونو مروق يل جسو سلغو منغا توري ساقه رلما نزبير بنا تابي ابدا فهمي قوم كان صوم رلما سونو ماتيلو مزاب مساقري
لزبيد بنا تابي ينتبه القرآن سورة مريم يا سبا وانقم سيدنا عيسى ولم يجعلني جبارا شقيا وقا يا ما وصغ وبرا بوالدتي فلمام سيدنا عيسى سبا سعى لمام تمي ما لغدا نموا تينا يكون يزبين دي ففعلنتي باو مكيم لما ولا طول يوم بيبي أيب سبا زبين بنار زينينغا التقوى ريل سبا يسا سبا زويرا نزبيت بنارتا يام سنفيني سبا يس ولا سبا زويرا زبيت زاردل فبنا موسى يام سنجي وسورة الليل سبينا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى يا عنده زبيني دو سبينا من بوغ دي من بوغ كان كاتشين بوغ ما ريلم تزبيني دو لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى بانشين توريل وسيجنبها الأتقى بوغما زبيدة نزار بوغما نزار ني عنده الأتقى نين زي تصبا موسى ريل التقوى بزين زبيد بابي يو يب صبا اتام صبا الدعاء دعاء يمنين فيني دعاء موسى ني دعاء ابي زبيني دي نبي عم زكريا يلوت ربي اوانغم سوره مريم سينغرا وهن مني العظم اقبا فالم سم يا وتو رغم ويني ni paleta tembi le woto to para wenge ye chiri bogewa kwaba valum se pankabe temb kabe para wenge ome zining nan toba nyime pa konti pa vie rosa pa vie e kool man siga mo zo be pela la na mana wana ta azekanu so ko so ba hana ti ko gomda ti pera ni soba la adbi waqan fo vien fo al hala ni soba ya sabab ti doar min li soba mam nimbana soba mam pankom saka soba mam valam saka mam moto fo min an hala ya pankom saka fo vin ni soba ya sabab ti doar min li walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ولم أكن بدعائك ربي شقيا ما من نبي عم زكريا ما من بني في دعاء قصوتوا فتل تيبو تي نو يزبيني ده نفو دعاء قصوي بعمل تكلل دعاء قصو يزبيني بنا عتاب يوم وانا أتام ناهن صبع الذكر أو التذكر ذكر معنا روس ما وازل متشل روس أني زبيل زاد تعبا الذكر أو التذكر يوم سورة الأعلى وفوق شبان ولي النبي صلى الله عليه وسلم سنقرك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى للقوى التجنب عندنا تجنبها الأشقى بل قوى متشابهات الآيات سورة الليل لسورة الأعلى سورة الليل وسيجنبها الأتقى تكاوى سيجنبها الأشقى للبيتابة فزنبا مفقام لقا يكنت بسورة كان تبليبه يدو توبالي إذن ندننا نزا ذكرى لأنني ننزارا وازولمبا لا تيري عنا الأشقى زبينيدا تقومنا معنا نتابع ندبني ذكرى نتابع ندبني وازولمبا بامي وبي زبينيدا لا نزارا بموسى بامي تزبيلا موسى تيوايا الناسي نقرآن نينغو موسى قرآن نينغ نوى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تنبسي القرآن توفو من النبي صلى الله عليه وسلم تفنى لي زبيني دي قرآن والسي تفولي غوتوا زبي تامبون يجيكي فبدت زبيني دي تقومنا معنا لكو في مكو قرآن يو زبيدا تامبون لفو نيسو زوغ موسى
إذن تيوايا يلنيسبا يقوي قارئه لا يكون أبدا من أهل الشقاوة بل من أهل السعادة. تيوايا يلا يوبي أيوب بن صبا ياتي القرآن خير شفيع ورفيق لصاحبه يوم القيامة ويرتفع بمنزلته في الجنة. نوايا يوب بن صبا قرآن نودني لهلام بزما خير شفيع ياتي القرآن يسوغودا أني سوغودا ني قرآن سما قرآن كرم دبا قرآن كرم بيسي قرآن كرسرمبا قرآن تالنتم نيرمبا خير شفيع يسوغودا كود كانتيرا بينغا تنيدا يل نمالغي لا هداري قرآن كود كانتير إن كنت لا هدار القرآن تال سورة البقرة ننتل سورة آل إمران ننتل سورة الملك واتم يوا يرسل كا لا هريلا لازم كدونين تيسي لا هريلا قرآن من يكدا ياما واتم يو بارا يكدا يودا القرآن كان بيغا كان سامبا سوغنا دي لا سيغد رسانغا ملونون رسانغا تقوبغا نياغدا مي قوبغا توتوري يامني ونبا جي دي لوميير جي دي لوميير نياغتو اسيغدا نيدا يا قوبغا توتوري نياغدا ميكي القرآن سورة تيلا ولوتي لو لا يدم بميفد لا يدم مام القرآن مام داون كوير فني ديونغو مام لفو زوا وتي لو ke Qur'an sura manam te wajide de miyaran shekada yo gam panagada ta yikada nanti subsi soba manam jidra woni woto an woto manam da ya sabab ta tumni woto fon jidra pat la faya mam sa'at ale namsa mamzu aqara ko namsa mamzu rulsu po namsa mamzu harikan ta aspo namsa mamzu talantu renyinga khotame to koneda kuni soba ko alete chetan patamrabi ko ampas to compte ninga sanum jinha la breke na mpugule nka ya décoration boud quoi panela ينجت ولا إمام الشاطبي ينقم قرآن إلا وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. نيانقم قرآن وإن كتاب الله أوثق شافع لا سجود بنت تربانتي إلى صبا قفا صبا قفا سجود كين صبا ننتي سجود لا دارن قام يمسيس نيكو في من القرآن وبين موسى بهنا يلي وخير جليس لا يمل حديثه تمودون تاسون تاقن تاسون انتي لا القرآن لفظة أزالي ممزو أزالي ممزو مدى فزوان تيطور انتي لا القرآن فزوان القرآن لا يمل حديثه زوقان يا أقوام فتر يميسي وطلع إمام الشاطبي لا يمل حديثه يزوانين تا أسوسون تا يهيد يمي إنجل فها قرم القرآن بطي إيه لما قرم القرآن ممجامة يا يه أم قرم القرآن يمبي جاب يم كبي كي يرسلنا بين نوريا سورة الفاتحة بيسا يكون من سورة الفاتحة يرفت نري يم يا سورة الفاتحة ما رونا لما متى رونا إذ كان قرم الفاتحة ده جام يا كبيوه فهم قرم ده يوال هذا لفون السينغ يوم كاتك فقرم ده لا وروندا نرسل سينغ فاتحة ماما يوين دوتك أنا بقرم فاتحة فسان لتشيل هذا يوروندا لفون الشيل هذا فسان قرم قرآن فوق لا نفوق لا قومه يوال هذا لفون القرآن سامسون يا ولا في القرآن كم لا يمل الحديث لا تريك كفتابة ديكشنير بمم فون كانوا بيمتي سوتوا ده فكرة تاي فرنتا كفتو لفون القرآن يوم كاتك تبقارم ده لا يمك يهدي فزيتي شكرين بيبوا يسيب معمول لا سيدم بتنغلا لا سيدا لا سي سيدا لا يلم بامسي كان غادي لا سي وابو بيلفو للقرآن بتريم يسي وترداده يزداد فيه تجملا ريال بالما القرآن كان نيلم نو لفو ميغا موس وان باهدي فبان موسى اذن نوايا يلا يبويا كويا ينيو نيغبي قرآن ويني حديث ما واقاتي كون زيهلم نيغبي قرآن كارفو ايل سومدي لا هداري يمسا نيكي تبسا عند بتب قرآن لا بشير ارزانا
darje wa zikri yoguwa qur'ana sugu ne dabi ya ni yogan ni ne da bal sura sanga me wati wa nura ne akaqlo nan panu yi dina qur'ana sama bamla tori duni bamla tori khabawa bamla tori borga san fusi lihlam da gana lawt ne ba sama patumi ya bam patumi lake dina pour lihlam da pour qur'an sama la tori ti zaman ke tafa yor pour da bangra ntar bangra to patar ko bang patun le qur'an tor sobi wala ne tar qur'an ye tori ne sana lihlam ba sama ti tara qur'ana bangra yido pour yen yit lihlam ba sama tor sobi ba tuluna ne batum na men yusagre ya ummu nas aqra'uhum li kitabillah lihlam zaman na tabuto wa yaqub tor sobade yida ni gafa minima yen der lihlam ba tor soba borunda yame ge ton lihlam bi wala ton gomna ton burkina ka waton burkina lihlam ba sulo to tora to beti nyala sulo tor soba waqat ninga pa mi qur'ana yidne banana ndade ni min ka to qur'ana qalbi la yile sulo tor soba lihlam ba tor soba bo tiri yen ma nabiyama wa viwa ni la lihlam ba tor soba bala ni yidne qur'an ni qawa sayna abubakar nde khalifinda ni la limam ni la lihlam ba sama khutba arzum dare sayna abubakar ndo man khutba pour neba lihlam ba temsa nyogonra zak sam pitoto pourquoi pas yelle ci sa yelle ni nyogonda fa ni la limam idlare chimsa no lokre ni la limam pour neba sayna umar mening yawt sayna uthman mening yawt rel bam ning to damba mip qur'an la bli tole ti warun nam ha ton ning admi fami amen waton sulo khoya to dama yuzud jetta bil ihlam to dama yam sandati baba ya miso limam si o bi limam principal pour ne ba waqatan ma ti azum da ta sulo to so na ru khutba ina man khutba barara la yamna ndiri itora sebo nan pondon kwewa ma idrare te sulo to so ban pour ne ba aya sul to so ban to nya cassette vina sam pa na report da arzuma ma report ida wa hem pa nan pa limam ko panila la yime beton tem sakala boti mwemba e qur'ana bunyi qur'ana faham do qur'ana vinum kitaba bambe pore be tengri ti sulle to so apami abajada tilari harf mi nga karan woto yi sa patui de ila lihlama to so yin za lihlama to ali bo gehri yalla le bobe tulugumdi bala sayyidina umar ya awanya kanira ti timsa mo nyinget be la waji kina wa ka sayyidina umar awana ka sayyidina umar sayyidina umar fo wa ka fo yodo mba anda tingo gouverneur ya annan gette ليت ابن أبزة يورا لنقود هذا ابن أبزة عنده هذا موالي من موالينا مولى من موالينا قلت له نيدا يلو تي ابن أبزة تي يا يامبا دعم بوركيندي لينا من تيدي هلام بغوفرنير تنغلين مامبيو لما نوا كافوكا لسنا ما من سوق ده يامبا لا فليكن لي هلام توري لا يل adre ne ba faji limam jittinga ko yin yidub ni alquran min seno man ni nga tampon da ba ko hadith itnabi sallallahu alaihi wasallam yelame inna allaha yarfa'u bi hadha alkitab aqwaman wa yadau bihi akharin soba nabi ama yelame alquran kan sabab anay sabab ti soba zek ne ba quran kan min sabab ne sabab ti soba lub ne ba ay mib quran ti ne da mo ha nyirega lihlam ba torbi zada la wa vi ma pokon getam tin ya yamba on ba bulkin la blu sa to la bunyinga alquran min min ti sai na umar ko ne da vina moto panil dunika ya wato rel zama me sana litorpo yida alquran min yin litorpo ti tum kan me yole pipitu no nan ti sukiyam la hada pusa to biak ti chauffeur mi alquran yida wala yon tenta hadith ban tarfiq ban tu as Qur'an rules Qur'an la pas zulu atar hadith karkari rules Qur'an pour ne ba
ti hadisa mori la fiqwa tin tara doctora pour la yona zem sa pa ne de zulu bang pour la rules qur'an ni la limam za la doctora ya hara pour pa ne la yona wa bum ni nda gayi e ton me gon pour wa pam chibe ni ton me dina reng ton ya wulun da zamana ti wulun da zamana muimbo wala Sheikh Albani wum da murkan yore ya mak muimba la bon base yime amon zin da mufti wa la ibn Uthaymin ko to ta ayol so fanyi bamba fa khali jete la yi mak zamana muim beda bo wa hijin da saha mina zin ga zinga e yum kange muim beda ta fa na ta na hijin serta tanta yi be tengre bo abon base bebe ya mufti wa ta ibn Uthaymin bebe ti Albani me bebe zafara waqatan tawa ne be yelam tibi zinub kaseta sanda ko kalmi sannan ci tan firu na langom na kwa ti bam getta mo ana nan litoron pu ne ba moy mata ba wato mufti wa yati mufti wa yoga da masala wala anda abun bazo posra nyal sa abun bazo ngom bala yila to so yila moy ba to so mufti wa la ila Sheikh Albani lo on lui pu ne ba Albani ay ti fo somne pu sa ma ibn Uthaymin pus lait ayo foma Albani nan pus ne ba bala Qur'ana fulul sa Qur'an mama ibn Baz fulul sa Qur'an ibn Uthaymin fulul sa Qur'an la hadith ma min panganti da fo ya nabi am hadith lan tumniwa wala yalam tili la man sirtaba sumi ya limam yida ni Qur'an min sa miktub na ata Qur'an min poqan yida ni hadith ma min قاوا نيلا لي لا ما يتور صبا يوال ما يختار مفتيوا لا عيلم تا الباني ني الامام كا بلا يرول سمي الباني يرول سمي ابن تيميه يرول سمي لا الباني مي حديث غو بان ييدا بمبو بيبا تيتي لو لي توري ان سوا فتوى سنا ماني وسان واني فتوى توا عقيده لوير وين ني لغد مساله لا لغد وها واني مساله حديث لا تهنيت الباني ليغن لك وسان واني مسألة فقه ولا ابن عثيمين لي غلك جاي وازو غدا بانغد بني تاب سوخا لا يلا مو بيتا بامي وميمي لا تاني لا واني بامبا لا كا ولونا مفتي زين لي غدا بو حديث مولي تشيلنغا تي واتو بيتا ني لي غلك هو القران ندين تي هو القران لبسوقا تاني تي ندم بيبي تاري غلك مو باويوا وبانا موسى لا كايا بامي وو تاب وبانيل ولا يود ولا ابن عثيمين من ليزي سيق تعب زيغا وازوا معنا ابن عثيمين مان وازوا تبون بازو زين نجلا الى مفتي ان جلا سوا سو سان واتا ايت موها مامين نسا مساله ني مورا نلك تمورا ايت فو مان وازوا فو نلك ايت فو نلك تبتاق تابوت تي بيبي سو قران وا ابن عثيمين لك يم سبات لك تام صوالات نمبو قرصا ماتري يوانلك قرصا مان لكنسه سوكون والاتي على كربون ما بالي لك تسي مساله فانكوي دونك بون بادن لكنت باس هاجي بام نتابا موسا لور ملا و تابا يل كبانيل اذن على كل حال نوايا بومني يا يلا يوبو توتو يا كوي تي بوكا سونسا تاع بوكا تو يمسنا يتيجي نجدغدي نجدغد والقرآن زاو من القرآن ويا سبب نجدين تفتح القرآن بار القرآن يملا يلا تابا إن دعوسون تنت يلا يبي ولا وقت جسوا لو تو اللي ترى البرنامج ده مدب كاني 22 heures إن كنت أنا يكوي نتون إنسان نشين بوقين توني الحال تتون من بام بوم نيجا إن شاء الله na seked mengnere nda etiba pore sonso sana zindi etime pitsi ti kwesa ta ame sambe chengni tori ni le mikti bala nor so san karmoto no manda tarjama traduction ni frandi wala donc ni fa jil gunsu insha Allah non ko sa zama yafa te ke kwe woto enti so basan sa ka pore ti wo tonka so san passé so basan ta hanni lafi walhamdulillah rabbil alamin قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله إن خطأ فمن نفس الشيطان وأستغفر الله لي ولكافة المسلمين
إن ربنا تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nous allons remercier le chef qui vient de nous éclairer sur ce thème très important. Donc nous allons essayer d'apporter un petit résumé de ce que nous avons pu noter à partir de ce qu'on a pu écouter. Donc, commencer par rappeler l'importance du Coran en disant que parler du Coran, c'est parler de la vie du croyant, de la vie du musulman. Vu que dans le Coran, Dieu explique comment le Coran a été révélé au prophète et salut sur lui. Il dit que le Coran est une âme descendue sur le prophète et salut sur lui. Sans le Coran, il n'y a pas de vie pour les croyants. La mission du prophète repose sur trois choses. Il y a le tawhid, il y a encore, dans le temps aussi, le tawhid qui est l'unicité d'Allah. Il y a le fait d'être musulman. Alors, il a expliqué cela en disant que ça veut dire que le prophète doit être une miséricorde pour ses compagnons et également une miséricorde pour les non-musulmans. Troisièmement, c'est d'être un élève, un lecteur, un suiveur et un transmetteur du Coran. Il a dit également qu'il y a 5 comportements qu'on rencontre chez les Sahaba et les Tahabim. Il a dit que ceux qui ont suivi les compagnons du prophète, premièrement, c'est de vivre avec les croyants. Et deuxièmement, c'est s'occuper de l'entretien des mosquées. Troisièmement, c'est de suivre la sunna du prophète et salut sur lui. Quatrièmement, c'est de vivre avec le Coran. Lire le Coran. Il a donné à ce niveau-là des exemples de compagnons du prophète qui lisaient le Coran à minuit. Il a donné également l'exemple de certains qui pouvaient lire le Coran à une semaine, d'autres qui le lisaient en 10 jours. Il a dit que le maximum de jours que certains consacraient à la lecture du Coran, c'est ceux qui n'allaient pas aller vite. Il les faisait en tout plus 40 jours. C'est-à-dire que personne ne lisait le Coran au-delà ne pouvait donc lire le Coran au-delà de 40 jours. C'est-à-dire que certains pouvaient le faire en une journée, en une nuit, en une semaine, tout au plus. En 40 jours, ils arrivaient donc à lire tout le Coran. C'est pour dire que nous inviter à également faire beaucoup d'efforts pour pouvoir donc les limiter dans ce qu'ils faisaient. Cinquièmement, il y a donc le djihad, le combat donc dans la religion. Il dit que celui qui ne lit pas le Coran n'est pas franc avec la religion. Et être franc, c'est de lire le Coran, le comprendre et le transmettre. Alors, quels sont les mérites qui sont liés à la lecture du Coran? Il a donné donc 7 points. Premièrement, il dit que le Coran est un guide. Il indique le droit chemin, il guide vers la droiture, ce qui fait que le prophète, et salut sur lui, s'entend à mon proche, à rappeler à ses compagnons qu'il laisse avec eux le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, qui est une guidée. Et le deuxième élément est donc les gens de sa maison. Donc il laisse avec eux le Coran et
les gens de sa maison, et parmi eux, il y a bien sûr ses épouses. Le Coran est une guidée, et seuls ceux qui s'en conforment auront les mérites. Deuxièmement, il dit que le Coran contient la législation islamique. Donc, tous les droits et devoirs des croyants y sont développés. Comment vivre en société également est bien développé dans le Coran. Troisièmement, le Coran améliore le comportement des croyants. Donc, la foi complète s'appuie sur le Coran. Quatrièmement, le Coran fait descendre la sérénité sur les croyants et fait descendre la paix, la sécurité donc sur les croyants, la certitude sur les croyants. Celui qui se confie au Coran ne peut être malheureux. Voilà, une assemblée où, par exemple, il y a la lecture du Coran reçoit des anges qui arrivent et qui entourent les lecteurs avec les ailes et qui implorent la miséricorde d'Allah pour tous ceux qui sont dans cette assemblée. Cinquièmement, le Coran éloigne de nous la paresse. Il dit que celui qui se donne au Coran, sa lecture, sa compréhension, sa mémorisation et sa transmission ne peut être paresseux. Il est obligé de se lever la nuit donc pour prier. Et les vrais savants de l'islam sont ceux qui ont placé le Coran au-dessus de tout. Alors, le Coran est une source d'énergie pour exceller dans la religion et également dans toutes nos activités mondaines. Le prophète Isaïe sur lui a dit que de lire le Coran, donc il a invité les gens à lire le Coran et d'implorer Allah par le Coran et de ne pas donc s'adonner à la mendicité. Sixièmement, les lecteurs, ceux qui mémorisent le Coran, ne peuvent être malheureux. Il a donné par exemple Ibn Abbas qui a dit que celui qui se confie au Coran ne peut être malheureux. Celui qui se confie au Coran et qui agit selon le Coran ne peut se perdre. Il invite donc aux parents pour dire en fait que, par exemple, quand vous mettez votre enfant dans une école de mémorisation du Coran et qu'il y a des comportements déviants, qui est serein, parce qu'il y a deux choses qui ne peuvent pas se mélanger en fait. Ce comportement déviant et le Coran ne peuvent jamais se mélanger. Donc, l'enfant, s'il continue à lire le Coran, à un moment donné, il va abandonner ce comportement déviant. Donc, il y a 5 éléments qui ne peuvent être associés avec la malédiction. Parmi ces éléments, premièrement, il y a le fait de s'occuper de sa mère. Deuxièmement, il y a la crainte d'Allah. Troisièmement, il y a le droit, donc c'est-à-dire l'invocation. Et ensuite, il y a le rappel d'Allah, le dhikr. Il y a le fait de vivre maintenant avec le Coran. Donc, se donner au Coran éloigne de la malédiction. Et le dernier point maintenant, le Coran incite au bien, au succès. Donc, à l'approche du jugement dernier, le Coran viendra vers ses lecteurs en étant un jeune homme bien paré, pour les accompagner, les servir de compagnons rassurants, d'avocats, pour tous ceux donc qui se sont consacrés au Coran. En effet, c'est lasser de lire le Coran. Donc, faites l'expérience et vous le verrez. Donc, vous ne vous lassez jamais donc de lire le Coran. Quelle que soit la sourate que vous avez choisi de lire, quels que soient les versets que vous avez choisi de lire, vous aurez toujours envie de lire le Coran. Vous n'allez jamais vous lasser de cette lecture. Il dit qu'il y a beaucoup de hadiths qui rapportent les mérites de la lecture du Coran. Les lecteurs coraniques sont toujours devant. En islam, lorsque nous sommes dans une assemblée et qu'on doit choisir les imams ou les dirigeants, alors c'est ceux-là qui maîtrisent le plus le Coran qui doivent en réalité prendre les devants. Et il a essayé donc de comparer cela avec toute personne qui nous vient au Burkina en disant qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait ce que nous appliquons, mais c'est ce qui devrait être. Il y a un hadith qui a été apporté par Oumar, qui rapporte que par le Coran, Allah va donc élever
gens, et quand le Coran également, il va abaisser certains. Donc quand les croyants se rencontrent et qu'ils ont le même niveau de maîtrise du Coran, alors on va s'orienter vers la maîtrise des hadiths. Et c'est celui-là maintenant qui maîtrise les hadiths là, qui doit en réalité être celui qui va diriger l'Assemblée. Donc il a fini par donc s'excuser parce qu'on ne pourra pas aborder les autres points compte tenu donc du temps et que, Inch'Allah, prochainement on pourra donc revenir sur ce qui peut constituer donc des obstacles à la lecture. Comme on le voit, il y a beaucoup de mérites. Alors pourquoi nous n'allons pas donc à lire le Coran, pourquoi on n'arrive pas à s'investir, certainement il y a des obstacles. C'est important également de revenir sur ça. Et il peut être dit, Inch'Allah, prochainement, on pourra donc revenir sur ça. Et puis bien ça, on est passé à la tête.